हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय न्यू एपिसोड ऑफ डेली डायरी को। बाकी वीडियो स्टार्ट करू करू टिके लेट हो गला। मु उठिकी फ्रेश होइकी खाइकी सब काम सरे सारी। बाकी वीडियो स्टार्ट करू करू टिके लेट हो गला कहीं ना मु आज करुच्ची रोसे। तो एबे जिबा मु एबे माने रोसे करुच्ची। तो केमिति कौन करुच्ची आ कौन करुच्ची सेटा मु आगु को देखौची आपण मानकु। आपण माने देखंतु, एंजॉय करंतु, बहुत सारा भल पाइबा भी दियंतु। सजना पत्र अणा होता सी आटा हूँ कखार पत्र ना कखार पत्र मिसिकी साग भजा हम। बाकी देन मुझे पड़े जाती गाधेवाई मम्मी बसिकी बाकी प्रोसेस रे बनी देते तरकारी। देन एठी आमर आज भजा हम ता सहित साग भजा। तो ये मुझे बसिकी सजना पत्र को बाछि दौली माने बसिकी पोक बाछुली सजना पत्र रे। कि मम्मी मत कहते कि भलसे बाछ, तू भलसे बाछुनु पोक रही जाऊँ। तो मुझे बसिकी गोटे गोटे पत्र बाछुची काले पोक रही मत ही शुणा पड़ो ना लास्ट। तो से बाछि दौली। बाकी क्या ये सजना पत्र बाछवाई बहुत भल लगे, मजा लगे। प्लीज मत कमेंट करके जनइबे। तो मुझे बसती तो गोटे जिन यहाँ देखिली तो गोटे जिन मन पड़ा यहाँ को जो आम छोट थी मैंने मु छोट थी जिते कौन करे ना यहीटा को बांधी देकी ताकू झाड़ू मारती जमी से खेले। आपण मान भर भी को मैंने एमती खेली प्लीज मत कमेंट करके निश्चिंत जवाब जनइबे। तो ये आम 3 जन माने मु मम्मी पापा बसिकी खाऊलु। तो यही सब थिला आज आमर लंच। तो पहला मु एक्चुअली रे माने मम्मी रोसे करथला भितर मु जाइकी गाधेकी आसिकी फाइनली खाई देली। तो एला बसी खाई सारिकी भावुली गोटे कथा कि बहुत गरम हो देखो पूरा मुँह पूरा झाड़ भिजगला गाधिकी आसिकी भी। तो भाभी गोटे कथा कि माने गोटे जिनस कि मनीष जीवन में माने केते कौन हम कि जना ना एबे पुणी एमती माने जो भा हो सब जिनस बहुत सारा मर्डर केस कोठी किए कौन कलानी कोठी किए कौन कलानी ये सब जिनस मनीष जीवन बहुत टेंशन। खाली मनीष जीवन नुह जे आम पशु पक्षी हेले कि गछ लता समस्त टेंशन रे अछंती गरम पाई। माने आम जीवन रे दुई प्रकार टेंशन। गोटे हूँ निजे बंचबू केमिति, तापरे होची कि भाई माने तू गरम जो भाया होची रहिबो केमिति, माने बहुत टेंशन। तो माने मु गोटे माने एमती गोटे प्लांट छोट प्लांट लगे तो ताको देखुली बसिकी। तो ये जिनसा मन पड़ा खाली आम जीवन टेंशन अच्छी बोली ना टेंशन नहीं आम जीवन जमती अच्छे जीवन सेमती अच्छा से निजक केमती प्रोटेक्ट कर
ଠିକ୍ ଅଛି କି ଗୋଟେ ଗଛ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବି ଦରକାର, ବୁଝିପାରୁଛି, ବଟ୍ ସେତିକି ଜୋରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଗଛଟା ପୋଡ଼ିଯିବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବାକି ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜାଗା ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖଉଛି। ତ ଯିବା ସେ ଜାଗାକୁ, ଦେନ୍ ସେଇଠି ଯାଇକି କହିବି ସେଇଟା କ'ଣ, ଆଉ ସେଇଟା ମାନେ ଏମିତି କୋଉ ଜାଗାଟା କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ସେଇଠି ଯାଇକି ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ ଦେଖିବି। ଚାଲ ଯିବା। ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମୋ ଘରର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍କୁ, ତ ଦେଖଉଛି ସେଠି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଫୁଲ ଗଛ, ଓନ୍ଲି ଫୁଲ ଗଛ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ। ଭାଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖେ ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବେ କି ଖାଲି ଆମ ଜୀବନରେ ଟେନସନ୍ ଅଛି, ଆମ ଜୀବନରେ ଖାଲି ଡିପ୍ରେସନ୍ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଫୁଲ, ମାନେ ଭାଇ ଗଛ ଲତା ତାଙ୍କର ବି ମାନେ ଜୀବନରେ ଟେନସନ୍ ଅଛି କି ସେମାନେ କେମିତି ମାନେ ଖରା କବଳରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବେ, ହଁ ନା, ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ୱାଓ ଦେଖା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର। ଏ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ବି ଦେଖାଯାଉନି, ବଟ୍ ଏନିୱେଜ୍। ତ ହଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଟେନସନ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟେନସନ୍ ଅଛି। ତ ବାସ୍ ମୋ କହିବାର ରିଜନ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଥିଲା କି କେବେ ବି ନିଜକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ସାରି ଦିଅନି କି ଭାଇ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି। ତା ବୋଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଛଟା ମରିଯିବ କି ନାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ହେଉଛି, ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି, ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ରହିବି ହିଁ ନାହିଁ, ହେବ କି? ସେଇଟା ତ କେବେ ବି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହେଁ ନା। ଆମକୁ ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହଁ ନା। ଗଛ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ୱେଟ୍ କରେ, ଶୀତ ଋତୁକୁ ୱେଟ୍ କରେ ତା ଡିପ୍ରେସନ୍ ତା ଟେନସନ୍ରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବି ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆସିବ, ଆମ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ମାନେ ଖୁସି ଆସିବ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ନିଜକୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହଁ ନା। ତ ବାକି ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏବେ ମାନେ ମାନେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ନା ଦେଖୁଛି କି ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ହେଉଛି କି ଟେନସନ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ରହିକି ବହୁତ ସାରା ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏମିତି ବହୁତ କିଏ କାହାକୁ ମାରିଦେଲାଣି, କିଏ କାହାକୁ ଟେନସନ୍ ଥିଲା ବୋଲି କ'ଣ କରିଦେଲାଣି, ଛୁରୀ ଭୁଷି ଦେଲାଣି, ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ତ ଭାବିଲି କିଛି ଜିନିଷ ସେୟାର୍ କରିବି ମୁଁ ନିଜ ମାନେ ଯାହା ଭାବୁଛି। ତ ବାକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇନି, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ନା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘରର ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍, ଓକେ। ତ ଦେଖାଉଛି ଆହୁରି ଏଇଠି ଗୋଟେ ମେମୋରିଜ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ମେମୋରିଜ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ଟିକେ ଛୋଟ ଥିଲି, ପଢ଼ୁଥିଲି 7-8 କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଏଇଠି ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିଲେ 5-6 ଜଣ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସବୁ ଏମିତି ଅଛି ନା, ଏଇଠି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲା। ଏଇଠି ସବୁ ଥିଲା ଯେମିତିକି ମାନେ ଖାଲି ମାନେ ଘାସ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଘାସ ଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ବେବି ଘାସ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଥାଏ ନା, ବେବି ଗ୍ରାସ୍ ଗୁଡ଼ା, ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା ଏଇଠି, ହେଲା। ତ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତା ଉପରେ ବହୁତ ଖେଳୁ, ବହୁତ ପଡ଼ିବୁ ଉଠିବୁ ଭାଇ, ତାପରେ ବହୁତ ଖେଳୁ। ଘର ଲୋକ ମନା କରୁଥିବେ ସେଠି ଖେଳନି, ସେଇଠି ସବୁ ସାପ ଥିବ, ଇଏ ଥିବ, ମାନେ ନାଇଁ ଆମେ ଶୁଣିବାନି, ଆମେ ସେଇଠି ଖେଳିବୁ, ସବୁକୁ କରିବୁ, କେତେ ମଜା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏବେ ଦେଖ ପୁରା ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଜଳିକି ସେଠି ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଏଇଟା ପଶିବାକୁ ଡର ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଯେତେ ବଡ଼ ଘାସ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ସବୁ ଡଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ କଖାରୁ ଗଛ ଅଛି ଲଟା ମାଡ଼ିଛି ଏଠି, ଆମ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଡଙ୍କ ମାଡ଼ିଛି କୁହନ୍ତି। ଦେଖ ମାଡ଼ିଛି, ଏଇ ଭିତରକୁ ନା ଯିବାକୁ ନା ଡର ଲାଗିବ, କାଳେ କ'ଣ ଥିବ, କିଏ କ'ଣ କାମୁଡ଼ି ଦେବ, ପୋକ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ କୀଟ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିବେ। ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି, କିଛି ଜିନିଷ ଏଠି ମିଳିବନି ବୋଲି ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍। ଆଲୋଭେରା ଗଛ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍। ଆହୁରି ବି ଅଛି, ଭିତରକୁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜି ମୁଁ ମୋର କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହାଉସ୍ ଟୁର୍ କରିବି। ହାଉସ୍ ଟୁର୍ ନୁହେଁ ତ
हाँ घरर बैक साइड टूर जो कहती ना बास से जिनसटा बाकी कमेंट करके जनइबे फुलटा केमती देखा केमती देखा जानी मत भल भी देखा जाऊनी बट मन रखापी कले कौन हम यार देखु एटा हूँ आउ टे भितर को आसिले एटा हूँ एटी सबू से सब फुल गच ये सब माने पिजुली गछ आंब गछ सब सोरिष एटा हूँ करीपत्र माने यही सब गछ सब ये लगाई आहरी भितर को जाकि देखा यही सब एगुड़ा सब लगाई एठी गछ ये सब आहरी चाष कराई एगुड़ा सब काठ एम सब ये अच्छे आ भर को जाई हेनी कहीं एटा सब चाष कराई मुझे ठिया तो ये सब कुकुड़ा कुकुड़ा भी अच्छा देखा कड़े गला सियाड़े पड़ेगा कुकुड़ा अच्छा आंब केते सारा पड़ी वेस्ट देखो तो ये सब एमती अच्छी बाकी किसी माने भोजी भोजी हेले रोषेबास तो एमती सब जिन अच्छी ये सब जिन ये सब जिन ही अच्छी बाकी केमती लगे आम माने घर बैक साइड व्यू कि सुंदर है ना एटा हूँ पड़े बहुत दिन पर हाँ तो अरे मुझे शोमी ना मोड़ बसिक झुलुच तू जा शोथु जा पलैबी मुझे पलैबी टिके एत दिन पर आसी ना तो झुलुची तो यहाँ गोटे गोटे लगाई झूला ताकि ये बसिकी व्यू एंजॉय कर तो बस देखु ये एक्चुअली ना आसब जदि माने एते सब जिनस ये अच्छी देखिले माने माइंड फ्रेश हो जाए कि एते सब जिनस ये अच्छी ये से वगैरह वगैरह देखिले माइंड फ्रेश हो जाए ये और भी सेपट साइड रे बहुत घर बनाऊँ सब अच्छी तो जा खरा हो जेहेतु जा रूम को जा तो शोईकी उठिकी पाठ पढ़ी एबे खाई आउ थे पलि आसले शोवाई तो आज टे इच्छा है पाठ पढ़ापी तो टे पाठ पढ़ देती देन पाठ पढ़ू पढ़ू के टाइम पड़ेगा जना पड़लानी देन जाकि डिनर करके आउ थे शोवाई पलि आसले कहीं अलरेडी बाजिगला 10टा मतलब बहुत जोर निद लगे देन बाकी आज पे एतिकी काली नेक्स्ट ब्लॉग रे आपण मान सहित पुणी देखा हे से पर्यंत टाटा गुड नाइट टेक केयर सब जमी कहे आपण मैंने निजर केयर नियंतु निज फैमिली मेंबर को केयर नियंतु बाकी जदि वीडियोटी मोर भल लगी देन लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे कमेंट करने को जमा भी भूलें वीडियो रे किछि जदि आपण मन को भल लगी किछि जदि आपण मन को भल लगिनी मते कमेंट करके निश्चय जणेबे आज पे एतिकी रहउची।